हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल तापस ब्लॉग। आज देवी विसर्जन आपलोके गम पाइसे और लगते रावण बध हम धेनु दी। तो बोलक आम भिडिओ आरम्भ करूँ। फ्रेंड्स आमी पालो और आपलोक मैं देखा आमार दुर्गा पूजार मंडप दुर्गा मूर्ति एनेक दुर्गा मूर्ति भसाई दिया हल पानी आपलोके जाते रास्तार काकत थई निदिए रावणर 10टा मुख रावणे पांजाबी पिंधिसे पांजाबी बोम डांगर रावण जुई धरा আমার অন্তিম কার্য ছিল বন্ধ। তোমার সব কিছু জ্বালিয়ে না যদি জ্বালাই দিবে করা আর লাইট রায় আমার ৭৪ বছরের কার্য হচ্ছে রাবণবধ। আমি আসলে তো জিকিং করে বলা গেছিল হয়তো আমি করেও পারা নাই, তার বাদে আমি রাবণবধ সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখি সেই মেয়েটির চোখে আমার চোখ পড়েছে।